स्पेन के दूसरे बड़े शहर बार्सिलोना के मरकजी इलाके डिस्ट्रिक्ट से उतारबिया की साबिक डिप्टी मेयर मोहतरमा गाला पेन ने न सिर्फ दूसरी दफ़ा किसी भी किस्म का सरकारी ओहदा लेने से इनकार कर दिया बल्कि मुतहरिक सियासत को खैरबाद कह दिया। वो मौजूदा खातून मेयर अदा कोलाव की दस्ते राज थी, मगर उन्होंने हुकूमती ओहदों की बजाय गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करने को तरजीह दी। उन्होंने अपने हुकूमती ओहदे की मुद्दत के बारे में एक किताब इक़्तिदार के ऐवानों में मेरा क्या काम के नाम से अपनी याददाश्त तहरीर की हैं, जिसमें उन्होंने बहुत खामियों की निशानदेही की। गाला पेन ने निचले तबकात की बेहतरी और सरमाएदारों के गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ जिद्दोजहद की, जो आज भी जारी है। No, ya le pongo nombres en el libro, por eso tenéis que comprar. No, en realidad, a ver, ¿cómo decirlo así? Medio diplomáticamente. No, yo creo que ya con varios niveles, ¿no? Ya una parte de la gent que son poderosos, tipo Blackstone o tipo los Hoffman, ¿no? Aquella gent que de alguna manera té com molt de poder acumulat i que condiciona a la ciutat quasi sense tocar-la, per dir-ho d'alguna manera, no? Però després... Esto es un boicot, evidentemente. Molt de dolor i alhora haver de sobreposar-te per gestionar la ciutat post-atemptat, que no és una cosa menor. Però sí que crec, i d'ahir em quedo, i d'alguna manera crec que també ara en un moment de pujada de l'extrema dreta i de tancament de l'espai cívic i de més, em quede amb la resposta de la ciutat, que va ser com... No sé què recordeu vosaltres, però jo recordo des de que van aparèixer unes pintades islamòfobes al Raval i de seguida la xarxa comunitària del Raval es va articular per esborrar-les, fer una vella i de més, a un munt d'entitats de la societat civil.